ରାତି ରାତି ନା ଧରନ୍ତୁନି ସାର୍ କହିଲେ ଯଦି ସକାଳୁ ଯାଇ କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିବି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ बापा अरे हे ये कौन आम घर ना बापा कोटी भड़ा को नेले वा ये ना ये ढेंकी पाइपटा तो सही अच्छी आंब गछ तो सही अच्छी हो बापा को जाई पचारे जना पड़ो कौन ହେଇଛି आ बापा दंडवत हाँ हेला 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 बापा ये घरटा आमर ना भड़ारे अच्छो कहल अबे तो आखि कौन खराब होगला अबे आम घर को तू चिन्ह पारुनु नाई बापा तमे जो कलरिया बाड़ करिछ सेतिर पूरा पिंपुड़ी भी गली परिवनी अबे तू कुआडे जाइथिलु एते दिन ହେଲା एरे सुंदर दौल दौल चेहरा था पूरा खाली का ओलिया होइगलु कौन कहबी बापा से दिन जो टोका मते बहे छेचिले सेई माडो को धरी मु बेंगलोर पळेली बापा कहलो बेंगलोर जाइथिलु काहे कोलंबिया गलुनु कोलंबिया जाई थाती बापा किंतु सेठी कोन सुता कळ अछि बेंगलोर अछि सेति पय बेंगलोर पळेली आउ जाई सेठी काम करछि मासको 12,000 टका दरमा दउछते खाइबा पीबा सबु फ्री बुझिलो आउ मझरे मझरे छुट्टी मिले सेई छुट्टी आसी मु तितिली घर जाई देखिला बेलको ता घर झुलुची हो बापा आ मन दुख कर ना तो बहु खुआई पे पूर्व अवस्था को नहीं आनु अरे हे मो बहू तो केबुठू मलानी ये कौन मो बहू कथा कहू अबे मरु अबे तो बहु मले कौन बहु अभाव अच्छे हाँ अबे तो बापा जा को बाब से होची तो बहु बापा हेते सुनुच सुनुच ती आमे बतास आसिलानी कौन ते खाइबा धरि आस हां हां नहीं कि जाऊ छी हां जल्दी आस व्यस्त होनी सेकंड मैरिज करछ अबे अबे देखिले जानी दबनु ए बापा तमर तो एक्सपायरी डेट गलानी तमे ए बयस रे सेकंड मैरिज कर भाई गिला ताबले दोछ सही रो बापा हाँ ये मो बहू हाँ तुमको तो बापा जलखिया आने कही तुम कौन सरबत नहीं आस नहीं 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 कथा कणा कि रोसे टिके लेट होबो तो सेति पई म सरबत धरी चली आसिली हो, आना। पी दियो पेट पूरा पूरी ठंडा हे जी हो हो पीवा तली पेट जो गरम पाग ठंडा हो जावा हेले बापा बहू को कौन से मते ता निज हाथ टेकी पिए एते सुनुच ता मो को टेकी करी पियाई दियो नहीं 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 मते भारी लाज लागिवो हाँ ना लाज लगे कौन बापा टेके ए पियाई दियो मो आ कली बापा हाँ, मोर एकमात्र भेंडिया पुआ हां हेला आ करो बापा हाँ बहू कौन आगर सरबत दुकान काम करना कौन ये पूरा मिठा जमी पंचामृत नहीं नहीं कथा कणे कि तम बापा ना मोर गोटे मनहारी दुकान माने थाए तम बापा केतळ केमते जानती आ तमे तो सब बेले मो दुकान को जाओ ना बापा ये बहु भयस कौन मत आगु शुणला भाया लगुचे हाँ हाँ लागिवो लागिवो तो बहु आगरे भजन गाउथुला कोथि सुनि देइथिबो नाई बापा हाँ बे तमे मते मिछ कहू मिछ काई कोइ हक तो कोइ मो मन को पाप लगुचे कौन को सत को नहले मु बहु कोन हैला तमे टेक मु देखिबी मला कोन देखे भी जे तमे देखिबो अबे ओ अबे अबे
कौन देखिबो बे तू देखिबो बोऊ को कौन से देखिब मु देखिबी ओढ़ना 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 ओ सेई कथा एका संगे कहनु बापा बोऊ अधनाते को मु देखिबी अबे बतास तो बोऊर मोटा बड़ा सुंदरिया तबे सତରେ? हाँ 8 दिन ହେଲା ଆସିଲା हाँ ଖାଇବା ସହିତ ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡୁନି ତ ବୋଉ ମୋ ଚାହୁଁଛି ଭାତ ଖାଉଛି ମୁହଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଭାତ ବି ଦରକାର ପଡିବନି ରେ ବାପା ତ ବୋଉ ମୋ ଚାହିଁ ଲେହି ମୋ ପେଟଟା ପୁରି ଯିବ ରେ ବାପା ହଁ ବଡ ବାଲାଜୀ ପୁତି କହୁଥିଲା ଆଉ ତୋ ବାପା ଆଉ ପରିବା ନେବାକୁ ଆସୁନି ଆଉ ହେଲେ ବାପା ବୋଉ କୁ କଣ ସେ ଟିକେ ଟେକିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇ ଯେ, ଆଇଲା। ନାଇଁ, ସେ କଣ ଟେକିବା କଥା କହୁଛି? ନାଇଁ, ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଟେକି ପାରିବିନି। ଏଇ ଯେ, ସେ ପିଲାଟି ମା ଜାଣିନି ହଉ ତମେ ଅଲଗା ସେ ଦେଖିବ ଟିକେ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିବ, କି କଥା? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଆମ ବତାସ ଟେକି ଦିଅ ହଁ, ଟେକିଦେଲି। ବୁଝିଲ କଣ ହେଲା? ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପା ପଛରେ ପଳା ଆସିଲୁ କଣ କଲୁ ଲୋ ମୁଁ ତତେ କଣ ନ କରିଥିଲି କହିଲ ତତେ ଜଳଖିଆ ଦେଲି ଚକୋଲେଟ ଦେଲି ପାର୍କ ବୁଲେଇଲି ଓଏ ନେଲି ସବୁ ଭୁଲି ତୁ ମୋ ବାପା ପଛରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ହଉ ହେଲା, ତମେ ଆଉ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣଟା ଅଛି ଯେ? ଏଇ ଯେ ଶୁଣିଲ କଣ? ଗଲ ଏ ରୋଷେଇ ଗଲ ଆଇଁଷ ପନିକିଟା ଆଣିବ କଣ କହିଲ? ଆରିସା ପନିକି? ଏ ସେଗୁଡାକ କଣ କରିବ ବା? ବାକି ଯୋଉ ଡାଳ ବାକି ଅଛି ସବୁ ସଫା କରିଦେବି ସଫା କରିଦବ? ହଁ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନା କଣ? ବାପା ବାପା ହଁ ତମେ ତ ବୋଉକୁ ବାହାଇକି ନୂଆ ବୋଉଟି ଆଣିଦେଲ ମୋର ଆଇଟମ ଗୁଡାକୁ ତମେ ନିଜର କରିଦେଲ ସବୁ ତ ସରିଲା ଆମ୍ବ ତ ସରିଲା ଟାକୁଆ ତ ସରିଲା ଛାତି ତ- ବୁଝିଲ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରି ସେଟ୍ କରିଦିଅ ବାପା ବତାସ ଆରେ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ କୁଆଡେ କିଛି ହୋଇନି ରାତି ପାଇଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁଣି ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଗେଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ କଲକ୍ଟର କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯୋଉ ସରକାର ଏ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଲଗାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଗେଷ୍ଟ କରି ଡକାଯାଇଛି ହେଇଥାଇପାରେ ବର୍ଷୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି ଏ ଭିଟା ବାଇଟି ଆମର ଏ ଘର ଆମର ଏ ଛାତପୁର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆମର ସେଇ ଯଦି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି କରିବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଚାଲ ସରୋଜ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଶୁଣ, ବତାସ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ଯାଉ ଏ ଛିଡ଼ା ହଉଛ ଯେ? ହଉ ଚାଲ ସେପଟେ ରୁମରେ ଆମେ ଟିକେ ଚୁମା ଦିଆ ଦି ହବା ନାଇଁ, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ।